pour le changement des mentalités. Aussi tunasema asante kwa wote watazamaji wa Seven Media.info ama Seven Media TV kwenye YouTube. Kwa leo tunakuwa ndani ya studio ya Radio Seven. Unajua tumekaribia uchaguzi na tumeanza kipindi ambayo imesema Face aux auditeurs. Face aux auditeurs ni emission ambayo inapatia wafanyasiasa, makandidati sauti, inawapatia nafasi ili waweze kuzungumza na raia, waweze kuzungumza na waelecteur. Na kwa leo tunakuwa na mwaliko maalum ambaye basi tunakuwa naye ndani ya studio. Naye ni David Chikuru ambaye mmemfahamia zaidi. Nadhani kwa atakuwa na muda wa kujitambulisha vizuri, ila kwanza acha niwafahamisha kwamba emission Face aux auditeurs ni emission ya Radio Seven ambayo iliwekwa kwa sababu ya uchaguzi. Unajua hii makati ya uchaguzi ni vema kila mkongomani, kila mkaji wa Bukavu, kila auditeur wa Radio Seven aweze kudécouvrir ba candidat. Tuna recevoir ba candidat bote ba opposition, ba majorité ili waweze kujitetea na raia iweze kuwadécouvrir. Donc wanasemaka waweze kuvote mtu mwenye ujue, na Radio Seven wapatie ile nafasi. Ni radio ambayo inakuwa ikimilite juu ya changement de mentalité, na ndio kwa maana iliweza kuweka kipindi hiki ndani ya studio. Kwa leo tunakuwa na mwaliko maalum ambaye ni David Chikuru. David Chikuru, jambo. Asante, tunasalimu watazamaji na wale ambao nakuwa auditeur wa auditrice ya radio kuu Radio Seven. Kama vile nawaambia, leo tunakuwa na radio, tunakuwa na David Chikuru ndani ya studio ambaye vile vile tutaweza kutambua. Unajua unamsikia tu anasema ku radio, haujui David Chikuru ni nani, haujui alisha kufanya kazi gani, na haujui anaweza kufanya nini. Ndio kama tulisema leo tuweze kumwalika ili aweze kujisemea peke yake, aweze kuzungumza peke yake, hapana kumsemea yeye peke ajisemee. David Chikuru, nadhani unaweza kujitambulisha kwa wingi. Tukisema kwa wingi, mimi naisha tu David Chikuru, lakini unaweza kusema mengi. Wewe ni nani? Ndio, mimi ni Chikuru Chalazire David, ambaye wanazoea kuniita Mutambula Pipa, na mimi ni muzazi, yani nina mke na pia nina jamaa kubwa. Madame yangu anaitwa Noela Kwinja Migabo, na ni baba yangu anaitwa kwa jina la Chalazire Kanigi Paul, na mama yangu sababu alifariki mwaka wa 1995 alikuwa akiitwa na Bintu Mwarumoge Veronique. Na ni kweli tunakuwa jamaa kuu sana ambao ni jamaa ya Kanigi Nyamusikira, njoo jamaa la kwetu lile, na kweli tunakuwa jamaa kubwa. Sisi tumezaliwa pale pa hospitali ya Fomilaki Katana ambayo tunatetea kila leo, zaliwa mnamo mwaka wa 1976, na kwa leo kabisa tunakuwa watu wazima, na ni yale ambayo tunakuwa nayo. Tumeweza kukomaa. Nilikuwa kwenye masomo ya kiprimari ambako wanasema Pembayo, tukaenda pia tukamalizia masomo ya kimsingi. Wakati tuliweza kuhama tukaenda kwa masomo tunaita EP Kabuga École Primaire Kabuga. Wale wanajua WTM Sepak, pale ni kanisa mama za kanisa zingine za huko Kabare, huko ambako tumeweza kuzaliwa. Lakini sekondari yetu tumemaliza masomo mumukondo wa biochimie, biologie chimie. Huko tunakuwa ku Institut Maendeleo pale pa Inera pa Mulungu, ndipo ambako tumeweza kumaliza masomo yetu ya kisekondari. Na masomo ya kiuniversity tumemaliza masomo mnamo mkondo wa Kiingereza, yani mimi nakuwa licencié niko anglophone angliciste mkondo, donc niko angliciste sababu ninakuwa mwalimu wa Kiingereza kwenye masomo ya msingi, na nimefundisha pia kwenye masomo makuu. Nile bref masomo makuu unafundisha kwenye masomo makuu inamaanisha nini? Nilifundisha ku STD Mulungu. Wale wanajua STD Mulungu, fundisha ku Zekov, fundisha hapa ku Unique ISGA ambako anaita Université de Sepromad, na nilifundisha ku ISP Kabare, na pia nimeweza kufundisha kwa masomo moja ya huko Goma. Ni vile ambako pia nilikuwa mwalimu wa Kiingereza huko Rwanda, lakini nimetumika pia ndani ya ONG. Nilitumika miaka 2
nikarudi hapa nikaendelesha kazi zangu, nifundisha kwa masomo ya huko Nyanja kati niko etudiant, fundisha kwa Institut Chidasa niko etudiant, na kwa sasa nimeweza kufundisha sasa kwa masomo ya Complexe Scolaire Espoir. Yeye maisha yako ilikuwa ya kielimu nasikia? Maisha yangu ilikuwa ya kielimu, pia ilikuwa ya kutetea watu, sababu wakati nilikuwa etudiant nilishimamia wa etudiant, nilikuwa mkomandema ya wa etudiant, nilikuwa maire ya home, wale wananijua. Kuna wa kolege wangu, wa kamarad wenye tulisoma nao wako wengi hapa jimboni Kivu ya Kusini na wako ulimwengu mzima, sababu tunajua Radio Sven. Kuna wale wanatufuata Ulaya kwa sasa, niko na rafiki zangu tumesoma nao wanakuwa hata huko Ulaya. Nimeweza kuya kufanya maformation, nimefanya formation za uhariri apea soname Solange Lusiku, sababu ni ule mama alikuwa akitusindikiza kila leo. Lakini pia tulitumika ku radio Sauti ya Rehema, ni radio ya Pastor Chibo ndio alikuwa akishimamia. Tumeweza kufanya ile kazi, na wakati tulikuwa ba etudiant wakati ya 1998 unayua rebelio ya RCD, tulikuwa tunapiganisha sababu ni kanisa ndilo liweza kutuforme. Tuliweza Kataliko, wale wanajua Kataliko, tulipiganisha Muziri wa mbele ya fariki naye tulipiganisha fasi moja. Donc tulikuwa parmi miongoni mwa waetudiant wenye walikamata plasi ya mbele wakati vita ya RCD, sababu nimefungwa hata juma mbili na wale watu wa RCD, fanya de semaine niko mkasho, na tulipigwa viboko mchana na usiku. Kini kwa neema ya Mungu tumeweza kuwa hai, na kwa sasa tunaendelesha maisha. Yani ni ule nje tunasikia kama David Chikuru anatoa kujitetea, anaeleza mambo yake yote. Lakini sasa David Chikuru, ulikuwa mwanamemba wa shirika la raia, sivyo? Ndio. Sasa nini ilikusukuma kukamata hatua ya kutoka ndani ya shirika la raia na kuingia mu siasa? Ndio, kama vile unatoka kuuliza, unajua sisi tumeingia kwenye shirika la raia tangia marehemu Askofu wa Bukavu ambaye alikuwa Emmanuel Kataliko, ambaye kabisa tuliweza kuwasiliana naye na ambaye aliweza kutuforme pamoja na mwalimu Chiralwirwa wa Kazunguzibwa Nyenyezi na wengine ambao tuliweza kuwasiliana nao, na waitidia walifanya vita. Tulitoka kwenye ISP tukaenda kwa maisha ya kila leo, tukatoka mkampisi tukarudi kufanya maisha yetu ya kawaida, na pale kabisa tumeweza kuingia pale Pamukukwe, na tumekuwa miongoni wa watu ambao wamesisimua watu wa Mukukwe. Kwa ile wakati tuliwasisimua kwa ngambo ya maendeleo, tulikuwa na wahariri ambao walikuwa natuzogelea, na kwa hiyo kabisa quartier ikasikilikana na maendeleo tukaiendelesha, tukapiganisha, tukaingia ndani ya kamati ya maendeleo ya Mukukwe, na kupitia ile kamati tukakuwa kwenye shirika la raia la Ndendere. Lakini sababu shirika la raia halikuwa mkata Nyalukemba, nilikuwa kundendere, lakini nikaforme pia wenzetu wa shirika la raia la Nyalukemba. Kisha Nyalukemba tulifanya muhula mbili ya 3 ans renouvelable une fois kwenye shirika la raia tawi ndogo la Ndendere, na kisha tukachaguliwa kwenye mtaa wa Ibanda. Hapo au yanijibu vizuri, nini ilikusukuma kufanya siasa? Yenye ilitumotive ni madenonciation, hali ya wakaaji ambayo kila leo walikuwa tunadenonse kikitu vitu habibadilike, na wakati hii kwenye uchaguzi sasa tunaingia ni wakaaji, sababu nilikuwa nikitembea mahali mbalimbali. Nilitembea kwenye territoire zote 8 za jimbo la Kivu ya Kusini kuangalia maisha ya watu inakuwa namna gani, na partir ya mapledoyer. Ukumbuke kama kuna bagari de depart ya Kauzi Biega wenyewe waliweza kupelekwa na wa mai huko Lulingu, na tulifanya plaidoyer na wale watu walikuwa yaani mapledoyer ulikuwa unafanya, haikuwa napata solution ama unapata solution kwa plaidoyer.
mtu wanamfunga, tunaenda kumtetea. Mtu walimunyanganya nyumba yake, ulikuwa nafata wazee wa moya walinyanganywa vitu vyao. Nakumbuka pia Radio Sven imecontribute ku changement, sababu inasikilikana kwa tukienda kwenye wakubwa na suluhisho inapatikana. Twende pole pole David, kama ulikuwa unakuwa unabeba shida yako kwa wakubwa na suluhisho inapatikana, kwa nini unapenda kwenda kufanya siasa na kuacha ile kazi yenye ulikuwa unafanyia raia na unapata suluhisho? Kuna jambo ambazo tumepata kwa suluhisho na zingine hatukupata. Ya namna gani ya kupata suluhisho? Ndio tulikuwa tuna denonce barabara zinaharibika. Kila siku tunasema watu wanaua. Hospitali hazijengwi. Watu maji hawana, watu hawana moto. Na ile ni vitu ambavyo kila mwananchi anapaswa kuwa navyo. Soko hazijengwi. Ile yote ilitupuse kusema ya kwamba acha tuzogee mbele kwenye bako na kamata decision kusudi tuangalie mambo kama itaweza kubadilika. Paske please tuko nje, hakuna tutapiga kelele, kuna wale hawapendi kusikia. Kwa hiyo acha twende mule, tupano mawazo yetu, tuangalie kama mambo yamaanisha kwamba haukukuwa satisfait na faso yenyewe balikuwa na répondre kuma plaidoyer ulikuwa unaleta za population. Ndio sikukuwa satisfait, hata kama zimoja zile za kufungiwa na vingine, lakini hii maisha ya kila leo kuwa na maji, kila siku tunalia maji haiko mvile ya Bukavu, kila siku tunalia insecurity mvile ya Bukavu, hakuna barabara. Vile vyote ni maplaidoyer. Nani atavifanya? Haiko shirika la raia, ni wenyewe wanapaswa ku concretiser, ni wenyewe wako ku pouvoir, yani gouvernement en place. Turudie nyuma kidogo, unazungumzia yale yote. Labda unaweza kutuambia nini ilikukera sana? Kwa sababu mbele tulikuwa tunakueleza vile David Chikuru mtambola pipa. Ulikuwa David Chikuru mtu mwenyewe, donc unikutembea population, unaongea na population, unakamata malalamiko ya population, unaibeba kwa viongozi, population inakuita tulipata shida, unaenda kule maintenant. Nini kukera? Kusudi uache ile kazi yenye ulikuwa unasaidia kwa raia, uingie mu siasa. Vyenyewe vimenikera zaidi ni hali wakaji wanaishi ndani. Kongo inakuwa nchi tajiri sana, lakini ukiangalia maisha watu wanaishi maisha ya kulomba lomba. Ukiona vile wa maibobo, watoto maibobo wanakuwa ndani ya barabara. Mtoto wa chini ya miaka 6 iko mu barabara. Angalia ile mambo ya mjakazi. Ulisikia wamama wako wanauawa, wanachomewa kwa walozi. Ile jambo la kutesa wamama lilinikera kuona, tunalalamika lakini hakuna suluhisho. Eske tuache baendelee kubaua, tukwe tunalalamika balichoma mtu fast fulani? Ulisikia jambo linikera kuona dada moja alikuwa anaenda kanisa, alichomewa huko Panzi, dada Abinja. Kila siku na niko ningali na endelesha plaidoyer kwa bakubwa, sababu wengi wamekamatika mbali walichoma ule dada, na ninaendelea kufuatilia hadi wale watu warepondre kwa akte zao. Ni ile mambo ambayo imeweza kunikera. Kwa naangalia unatoka hapa njoo ende Shabundo, ende Mwenga kwa njia barabara, mambo haiwezekani. Eske tufunge mikono? Nilienda Formula Katana, nilikuwa Lwiro hospitali pediatric ambayo ilikuwa ya kwanza mwinchi ya kidemokrasia ya Kongo na Mwafrika Central. Hospitali ya Formula, watu walikuwa wanatoka Kinshasa wanaenda kutunziwa kule, kini hospitali ile inaanza kuanguka. Nifunge mikono basi niseme ninabakia shirika la raia, nikuwe nalalamika na kuna mwenye atanisikia? Tafadhali acha twende mbele. Na wakaaji waliestime, sababu ulikuwa unasikia wakaaji wakaniambia kama unawaza utakuwa tunalalamika kwa radio, wewe ikale sasa kwako paske hakuna solution, ulishalalamika na kuna kusikia. Yani ni wakaaji ndio walikutuma? Ndio wakaaji. Mlikutana na wapi ndio wakutume? Kwa sababu tunaona kila mfanya siasa, kila mwaliposiana anasema ni wakaaji ndio walituma. Wakaaji walituma watu wangapi sasa? Wakaaji kila mtu iko asema bali mtume. Haiko wote walituma. Unajua mimi ninatembea kwa mguu. Nimetembea ndani ya 20 quartier vile ya Bukavu. Nimetembea ndani ya materitoire. Hakuna umesikia hata shida ya madini ya Mwenga. Nilitoka hapa nikafika hadi Mwenga. Ulisikia mafuriko ya maji imejitokeza Kale. Nilitoka hapa nikaenda kule. Kuna mwenye alinipia transport. Ile ni courage exceptionnel na kupenda kujua inchi inatembea namna gani na namna gani waongozi wanapaswa kusaidia kusudi wananchi wajiretrouver mu governance ya kwao. Ndio maana nakuuliza mlikutana na wakaaji wapi
Nilikwambia wakakwambia David Chikuru, ndio kamata njia uende Mwaspro uanze kutusemea, kwa sababu tulishapokea wafanyasiasa wengi hapa kwenye Radio 7. Cha kushangaza kila mmoja yuko anasema wakaji walimtuma, watambula pipa walimtuma. Sasa tunakuuliza walikutuma namna gani? Walikukutanaka kwa kutia murenyo, mlikuwa mnatembea, walikuita kwa telefoni ama namna gani? Unajua, mimi nilikuwa kwa shirika la raia, na shirika la raia linakuwa likizogelea zaidi watu. Na hii shirika la raia mie ninabakia très reconnaissant kwa shirika la raia kwa formation ambayo nimepewa. Imenipermettre kuingia en contact na watu ambao singeingia en contact nao. Imenipermettre hata ma formation kati walikuwa kitia wa député provincial à niveau, na sisi walikuwa kitualika. Hivi vya maedi tulienda mu mapleniere. Shirika la raia ndio lilitupermettre kusudi tu acceder kwa zile ngazi mbalimbali. Kwa hiyo wakaaji, wakati tulikuwa kwenda kwenye mikutano na wakaaji, tunaenda kuwatetea, wanaona suluhisho inatokea, wanasema hawezi kuishi hapa, uende kwa ngazi ya juu, tuone kama hii mambo nafanyaka itaendelea. Na njoo vile nimeweza kujitokeza kama kandidati kwenye uchaguzi ambao utafanyika tariki 20 Disemba mwaka huu kwenye chama Union pour un Congo Emergent, ambako ninakuwa namba 312. Maana hapa tunaanza ongea sana acteur politique. Ndio ninakuwa David Chikuru. Niko sasa. Azo kishakuwa acteur politique, ungali mtambula pipa ama unachangea na casquette? Unaanza kwa kutembelea Prado la Cruiser. Na wazo unanijua vizuri ibaki. Haukuwa mpya kwangu. Kutembelea Prado haiko njo maisha, wakati wengine wote wanakuwa maskini. Hata ningekuwa na Prado, ninarudia mu quartier kwenye watu wote bako nalia njala. Mimi peke njo niko par exemple na nyumba ya mzuri. Mimi peke njo watoto wangu wanasoma vizuri. Pale hakuna kitu, sababu nitakuwa nimekuwa ndani ya usalama. Ile phrase ni phrase ya Mkwege ile. Nishasikia naye anasema vile vile. Tuendelee David Chikuru. Sasa mfanya siasa David Chikuru. Ndio. Hapa hauko tena mtu wa societe civile. Mbele ulikuwa unasema siasa ni uchawi. Ndio, nilisema siasa sitajidedire. Siasa ni uchawi. Nasema siasa uchawi. Hasa naona kama uchawi. Wanaahidi tutafanya hivi, tutafanya hivi, tutafanya hivi. Kila kandida sai iko malaika. Watu wako wanasemea watatetea raia, na watu wanakuwa watakatifu. Sai wote wako watakatifu. Na wale ambao wamekuwa hata wachawi wamejitokeza, wanavaa ngozi ya kondoo kusudi wachaguliwe. Lakini wakati watapita, hata raia, sababu na hawajue magumu ya raia, watagabula 5,000 2,000 francs, wanapita na binaishia pale. Hapa naona kuwa unaingia mkunzi ya wachawi ama na mie singie. Tunaingia de notre manière, tunaingia sababu kila mara tuko tunasoma Biblia na tunaisomaka kwenye kona pana Musa mtoto mwenyewe aliweza lokota, banawaza atakufa alienda ishi mnyumba ya Farao, mwenyewe alikuwa anatesa jamaa la kwao, lakini alikomala muli akajishusha, sababu maisha nayo ukikuwa wabituruturu maisha monsheri, wale ambao wanaongoza watakuacha, nafaa kujishusha, bakupige kofi. Utaweza rizi mali kwenye haukuzaliwaka. Utaweza rizi mali, na njoo vile naambia watoto wangu, utaweza kurizi mahali haukuzaliwa. Sababu gani? Ya humilite, kujishusha na kuwa mtu wa bidii, na kuwa usikuwe mtu wa kuwa presse na maisha asutaganye maisha. Voilà, candidat député provincial David Chikuru mvile ya Bukavu. Tungali tuzungumzia benye unawazia unaweza fanyia jimbo, kwa sababu mtu akipostile ça doit être anajua bien anaenda fanya, haiko mle mtu anza découvrir bien utafanya. Maintenant question yangu ilikuwa hii, David Chikuru una postile mvile ya Bukavu. Ndio. Na unapenda raia ikufaire confiance, ikutuma ende mu assemblée provinciale. Ndio. Nini unaweza una sasa vile kosa yenye ilifanyika mu assemblée provinciale ambayo itatoka yenye wewe unaweza ingia ndani ukorije? Ndio, tulifata kwa makini sababu election zote zilifanyika, hata kuko election yenye Mobutu alifanya, hata kama mie sikuingia mu irne, niliona sababu alikuwa kandida yeye mwenyewe, na nikwambie kama nilikuwa miongoni kwa masomo nilikuwa nashimamia MPR,
kwa ekole primaire na kwa ekole secondaire, na wakati Mobutu alipitaka ninakosa kushimama waliweza kunifunga. Mimi nasikia unafanana jana huko mzee. Na babangu alitumika mwemper, babangu alitumika alikuwa JMPR, jo benye alikuwa Mobutu alikuwa sijue namna gani mdikteta. Siku alikuya hakuna masomo. Siku alizaliwa hakuna masomo. Le 14 Octobre 1930 kwenye alizaliwa, ile 14 Oktoba tulikuwa tunaenda kwa masomo. Ndio kusema bwana Ibaki, kama tumeamua kwenda kwenye siasa, ni kweli hali haiko nzuri, kuna mambo yamefanyika na ingine ya mingi ngali ya kufanyika. Nini una reprocher ASPRO, Assemblée provinciale ambayo mnapenda kubadilisha Assemblée provinciale? Sasa tulienda kumaliza uchaguzi, tractation zikafanyika za kuchagula liwali. Na muko bahariri ulibisikiaka balifungia ba député mu chambre kusudi bavote. Na waza mlikuwa pale ni wewe unasema libidekrie ile wakati kasema hawezi kulichaguliwa na raia bakufungie mu chambre. David Chikuru, unajua kama hapa population iko nakufuata, population iko nakusikiliza, ile yote yenye uko nasema tuko tunaregistre. Ukiwahi kupita ama ukipita kwa election yenye utasema hapa, ukikia ifanya watu watakuonesha hayo. Ndio unasema endelesha sasa, unasema waliwafungia mtu sababu hata mie liwali mbele apostile Teungwa Bije Kasi tulikaa naye hotel tourist, hata ni contradire alikuwa kandida, alikuwa napenda tumsindikize. Tulikuwa watu ngapi tulifika pale na tuliweza kuzungumza naye, amkupata mkate pale. Ukipenda kuongoza watu wa jimbo la Kivu ya Kusini, ujishushe, utike kuwa natembea na mguu usudi ujue shida zao, sababu kama uko atembea na gari kiongozi hawezi jua shida za wakati. Ya turudie na reprocher ASPRO nini yenye utakorije wewe, yenye wewe unaweza korije? Yenye ninaikorije huko bitu bali denoncer, bali denoncer détournement. Benye balianza denoncer ile détournement na njo benye balianza, n'est-ce pas, na njo balingia mu gouvernement. Erere ya kwanza ni kuona benye ba député provinciaux bamoya bakaacha ensemble bakaenda mu gouvernement. Na sasa balienda mu gouvernement bote balianza ona huku njo mtu iko anajiretrouver. Gouvernement ya pili kakuya bakakamata wengine ba député. Yani wewe ungepita député ungekupatia ministère hawezi ikamata. Bakini mie nikipita député ninapaswa angalia bale benye banaongoza wanaongoza namna gani. Kama ninaona ni uongozi wa kibeberu, niitike nitoke kwa ensemble, mie nitoke kwa ensemble niende kuwa député. Ndaenda ma injonction za mwenye alinitemua, njole mwenye tutafata mambo yake. Kwa hiyo mimi nikiona uongozi haiko timamu, mimi siwezi kwenda kule, na baki kwenye ensemble kutetea. Mais kama uongozi iko bien, unaweza kamata ministère. Iko bien, ninaona population itajiretrouver. Liwali ataweza kukubali nimupe shauri, hata ni imposer batu ya kunome mu cabinet wenye watanisaidia uongozi ende bien. Ninaacha ile pouvoir parce que ninaona tu ni pouvoir ya utata, sababu nakwambia mu siasa muko bitu bimoya hivi, ma injonction ya autorité morale, ya autorité wa moja ambao wanapenda utembee kwa njia yao, japo hiyo walisema watatumikia raia. Na David Chikuru, nadhani kuwa una postulé comme député provincial. Na kama uko député provincial, ça veut dire que una maîtriser Sud Kivu. Kwa kwani una maîtriser Sud Kivu? Nina maîtriser Sud Kivu sababu nikwambia nimetembea ndani ya tarafa 8 na nimeona magumu ambayo raia anapitia. Unajua magumu kabisa. Kuna wale wanawaza kupostile uko tu Bukavu, haujue probleme za population, utembee one magumu watu wako wanaona. Na kwa sasa ukikuuliza magumu ya wakaaji wa Bukavu, tuanzie Bukavu, magumu yao ni nini? Magumu ya watu wa Bukavu, barabara hakuna, njia zinafungiwa kila fasi, majengo unaona tuko na nyumba za mzuri, lakini nyumba garage gari kwenda lala mubarabara. Shida maji Bukavu ni shida, kila mtu anajua. Shida ya pombe za kulevya, wa vijana wanamaliza masomo hawana kazi, wanashinda kwenye pombe. Unaona magumu ya watu wa Bukavu, walitia franga zao kwenye benki, wengi wamefariki, wengi wanakuwa na magonjwa
sababu wamepoteza vitu vyao. Ile ni shida zenye leo tuko tunaona ndani ya mji wa Bukavu. Moto ni shida. Ulisikia cash power ilikuya, ndio ni ya mzuri, lakini inakuwa miaka ngapi iko? Wakati gani itafika Kadutu? Wakati gani itafika Bagira? Ile ni ma question de fond zenye tunapashwa kujirefereako. Shida za mji wa Bukavu ni watu pia umaskini yenye watu wanakuwa ndani. Kandida Kikuya wanajua ule tu atatupatia franga. Tukienda kushida za watu wa Kabare, watu wa Kabare shida preske ziko sawa sawa. Kabare watu wanateseka, hakuna barabara. Utoke hapa uanzie, sijue kama unajua Chireja, uanzie Chireja unatoka yani unamaliza unatoka hapa a 35 km. Kule Kabare uko naenda Goma. Apre Chireja unaenda Kashenyi. Kashenyi unaenda pale Irambi Katana Santa. Unaenda Kabamba. Ukitoka Kabamba unaenda Yuhusi. Hospitali ya Yuhusi deja ni Mukale. Unatoka unaenda Nyabibu. Unaenda kule Francais. Unatoka pale unaenda Minova. Kule unafika Kale kule. Unatoka Minova unaenda donc shida ya Kale na shida preski abana barabara. Ukienda Kale hata ukianzia miti unaenda Bunyakiri. Toka Bunyakiri Hombo. Toka Hombo unaenda Kisaka. Yani shida ambayo shida ya Kabare ni barabara na hakuna barabara, usalama mdogo. Watu wenyewe walikuwa naishi kwa mlimo, leo wanaanza lomba sababu shamba zao udongo hautoe tena. Unajua sisi mila zetu ni mlimo na ufugo. Tutoke Kabare tuende Walungu. Shida gani unajua iko Walungu? Barabara niambie, utoke hapa uende Walungu, uende Mwenga, uende Shabunda, uniambie uende Kindu, sababu ile ni njia. Yani ni barabara tu ndio shida. Barabara kwanza ndio shida ya kwanza, na usalama mdogo. Wakitengeneza barabara wanaleta usalama, hii mambo ingine itakuya pole pole. Turuke Fizi. Shida ya Fizi ni nini? Kwa sababu ukikuwa député provincial ni uko député wa jimbo yote na watu ya Sud Kivu yote. Shida ya Fizi nayo ni barabara. Ukianzia kutoka hapa barabara nambari 5, watu pahali wapite kwenye barabara, wapite hapa waende Kamanyola, waende Ngomo, waende Uvira, waendelee mpaka huko Kalemi mu province ya Tanganyika, unaanza kuona barabara kuna. Tulikuwa na matren, sijue kama wanaita kwa lugha ya tulikuwa tunatembea. Aina ndio gari ya moshi. Gari la moshi ile kutoka Uvira unaenda Kalemi unaendelea. Leo ile kitu haiko. Ma entreprise zenye zilikuwa zinapatia watu kazi, Sikreri ya Kiliba, mambo inaharibika. Ile ni kitu watu wanajua. Fizi, groupe armé, unajua Ngumino, Makanika na wengine, watu wako wanauawa. Donc insécurité grandissante. Ile ni vitu kila mtu. Twende Ijwi, shida ya Ijwi. Ijwi uko nasikia makanisa bako wanaingia ndani, usalama mdogo. Ijwi nayo ndio ilikuwa inatupatia manana, inatupa mihogo, inatupa kalanga. Leo shida ya mashamba inakuwa shida, usalama mdogo. Unajua huko mara kwa mara gari hazikuwa zinatembea sababu barabara haziko. Ile yote iko shida. Okay, David Chikuru, tunasikia unajua shida za territoire presque zote. Hatukuzitaja zote. Hatuseme Mwenga, hatuseme Shabunda. Mwenga minere, unajua minere, Mwenga, Shabunda na produire ma minere me. Watu kaji wa Mwenga, wa Shabunda wanaishi maisha ya shida. Kuna nafasi ukienda Shabunda kwenye watu hawavalaka biatu. Usikie kuko wenyewe wajue kama leo ni Rais Felix njo president wa Kongo. Kuna watu wanajua kama ni Mobutu alishakufa. Mzee akakufa. Meba kwa wanakuambia Mobutu ndio angali president. Mkongo mule mko mnawaza ni tunasikia unasikia shida sababu hakuna accessibility. Kuna nafasi kwenye simu Mshabunda mpaka upande kumuti njoo upate connection. Kila mtu njoo iko capable kupanda kumuti, aende akianguka anafariki. Yani mimi nasikia una comprendre ama una pentriser kidogo shida ya Sud Kivu. Ndio wale unajua wanabunge watatoka mkila territoire. Ndio maana niko nasema watu wasikuwa na jiplaindre kama probleme yao ni probleme ya tribi. Wenyewe wako responsable ya malere ni wakaji wao wenyewe ndio wanachagua. Kama unachagua mtu ametrize system politique, hayo ma institution. Unajua kwa ensemble kama hapa niita tuongee kwa lugha ya Kiswahili. Kule
hawatakubali. Tunaongea mkiswahili kusudi population isikie, wasikilize bote basikie. Nilienda mu mapleniere za ensemble, niliona kama kulikuwa wa député walikuwa incapable ku comprendre namna gani institution zina fonctionner. Sababu gani? Wao alikuwa yake anavua samaki, walimchagua anakuwa député. Sasa sana fika mule ataanza jiuliza hii mambo inaendaka namna gani? Anasema lakini je conforme qui sont pour qui sont contre, ninatia mkono yangu na ile na David Chikuru. Tuendelee tuko tunazungumuza, wakaaji na wasikilizaji wa Radio Sven ba electeur biko wanakusikia. Ukifaulu kupita mimi naona hapa unaandika candidat député provincial David Chikuru, numero 312 Chikuru Chalazire David le Mutambula Pipa. Mutambula Pipa David, ukipita unachaguliwa kama mwanabunge. Unajua wakaji wako wanakusikia vizuri. Nini itakuwa komba yako ya kwanza? Komba yangu ya kwanza ni komba yenye nilikuwa ni kukombatre ma antivaleur, vitu ambavyo havitendeki, vitu yenye haviwezekani. Ya kwanza, mimi niko mwalimu, maisha mimi ninaishi, sio ninastahili. Niko mwalimu, nakwambia walimu hata ma inspector wanatembea kwa miguu, lakini député iko na 21000 na mwingine iko na 5000. Wakinipa mshahara wa 2000 nitaishi. Wakipatia mwalimu mwenyewe kwa anafundisha, sababu hao ndio wanafabrike ba député, na nyinyi wahariri ndio mnabafabrike. Mwenyewe hakupita kwa hii mikro iko nguvu akuwe député, jua kuna mwenye atamjua. Kuna watu wanakuwa na akili kutupita na hawana bahati ya kupita hapa. Ndio maana sisi ambao tuna kama na tuna matumaini kama tutachaguliwa, tukichaguliwa tujue kama hatuko ba special. Kuna watu wana akili kutuzidi, na kama wamebaki ndani ya community tukwe tunakuja tuwakonsulte, mwingine iko namna gani, mnaweza utatumika namna gani, na kwa hiyo tukue en contact permanent utapiganisha na wale ambao wametuchagua, sababu sauti yangu tu ni moja. Ujimagine mtu apate 10000 voix 20000 voix na voix yake tu iko moja. Ndio mimi nakuuliza, wale watu ambao watakuchagua utawaremesia namna gani? Kitu gani utawafanyia? Kazi gani yenye wako unaona inakukera sana kwa unasema mimi ningiingia mule kitu yangu ya kwanza ni unajua député akwe na projet de société. Wakuniomba projet de société na siko président de la république, siko gouverneur. Anaga ujue utafanya kule. Nchi zimekwisha kusema mwanabunge anapaswa kusema nini. Nitarepresenter population sababu imenichagua, sababu shibote atenda kwa ensemble. Wanasema mwaba bote hivi muko 6 muko 10 ku Radio Sven, mtu moya aende kuturepresenter Morenio. Banakwambia hii bag uende ubebe sauti yetu sisi wote. Membeni zibebe batakwambia shida yetu ni nai. Kwa hiyo naenda unajua uko mtumwa, hauko chef. Député iko ndio wataweza pigia mikono. Au contraire, ule député ndio mwenye angepigia raia mikono sababu inamupa kazi. Epi ni kazi nguvu ya kuwa député. Mimi mwenyewe ninajua nilikuwa ku société civile, sikukuwa nalala. Sasa unakuwa député. Sasa nilijipresenter comme candidat. Magumu inakuya kwa benye bako banawaza niko na solution, niko na franga, iko mu hospitali ndamutoshesha, alors que haiko kazi yangu. Kwa naona wengine maprobleme za mjama wanaanza kuzileta kwangu, kuye utupatanisha. Ni vizuri ulikuwa unazitatua na huko député. Ninasema kuko byenye ndaweza pata ako solution na vingine sitabadanganya ni serikali. David, acha nikwambie kweli, mimi nilikuwa naona wamama wanakia kutafuta hapa, bali mkula kiwanja na kuelezea shida yake na unamuongoza na unamsindikiza na anapata solution. Sasa hapo unasema kikwa député maana yake bila hutafanya tena. Vile sasa njoo opportunity. Unakuwa yulu. Sitakuwa juu ya nini? Mimi nitakuwa niko waambia watu. Wanasema wewe kila siku tunakona tu kwa miguu. Wao tembee na magari juu ya nini? Ninabambia probleme ziko za mingi. Kitembea ku gari sitajua kama msoko fulani mko shida. Na unakuwa na gari au kwa ina gari? Gari niliuza zamani. Niliuza gari zamani haiko leo. Niliuza gari zamani. Mimi hawezi stembe yake na nilitia munani munjia na dereva alikuwa ananipa lift na hayue kama ni gari yako kitu. Na fahamu kama ndio mwenye kitu. Anakubeba na wajua kama anabeba sababu naye alikuwa ananifuata ku radio. Seneka après sababu mwenyewe alikuwa anatumikisha gari,
haiko mie. Haiko mie, ni mtu mwingine, sababu nilijua akinifahamu labuda atasema huyu ndamkula hii kitu yake biepite tu vile. Na kwa ile nilitumikisha mtu mwingine mwenye haiko mie, hanifahamu, lakini niliona kama yule mtu alikuwa akinifahamu. Donc mgari yako walikuwa wanakupatia lift? Gari balikuwa Bukavu ayo ibili usiniulize. Moto silipake, kuna wakati pia watu wananilipiaka ndege la mabao. Na sasa hivi vyote tu kwa mu hii mafoto kwa mtu jana aliniletea lo hizi picha huyu kuko mtu aliniletea hivi. Haiko mie, sina pesa ibagi, sina pesa, ni watu wa Bukavu. Sasa uko nasema watu nani alinituma? Wenyewe walinituma na wananionyesha kama wamenituma, sababu kuna wale ambao wananifanyizia mambo kama na haya. Mimi sina pesa, vyama vya kisiasa havikupana pesa na wazo na vijua. Tuzungumzie mambo mengine David Chikuru, tunasikia yote ambayo unasema pale. Lakini sasa tunaona kwa chama ya kisiasa ICE, Union pour un Congo émergent, autorité politique wetu wanamuita Gervais Lubambire Nyamulemi, ndio jina lake. Yani ninamuappelé Fonda Pro. Ku presidence unamuunga nani mkono? Ninamuunga Rais Felix Tshisekedi Chilombo mkono. Sasa ndio ninaunga mkono. Watu wanauliza hivi, David Chikuru mwenye alikuwa anapiganisha uongozi wa sasa, alikuwa anafanya malalamiko ya raia, nasikiliza kisi watu wanateseka. Sasa wanauliza kwa nini unaunga mkono wale ambao unazania kuwa walitesa raia? Bon, mimi wale walitesa raia sababu mimi ninajirefere ku historia ya nchi ya Kongo ya kidemokrasia, na nikiona wanasiasa wote wenyewe wako wanajiita opoza, kuna sema kwa opoza moja si wawili, yule ambaye haya ingiaka mambo ya siasa ndio opoza, haya ingiaka upande wote. Kiona wale wote wako wa opoza, Matata Mponyo ni opoza, walijere na Joseph Kabila 18 ans, sivyo? Nani mwingine? Katumbi. Muzito alikuwa mwenye waliongeza. Katumbi alikuwa miongoni mwa wale walioongoza, na alikuwa mwa gouvernement angali na watu yake ndani, sababu alikuwa na ba minister. Yeye amesema amejiondoa, watu yake bamebakia. Na ni mambo ya siasa. Iko siasa, haiko vile tunaiona sisi ambao tumekuwa hapa. Utaweza ona wanapigana. Yani uliangalia ba opozo kosa opoza. Mie niliona wale wote walikuwa kwenye madaraka wanajiita opoza. Nikasema hii mambo, na niliona namna gani FCC cash nani zote mashida zote Rais Felix alipata, ndio ajimaintenir na alipata magumu, na baliua batamudebulone njo systeme balikuwamo taka maya alitumikisha ile term mais alijitatanua, et ce n'était pas chose facile. Ninajua kuna mambo ambayo sababu shida ziko nyingi, sababu wenyewe wanaenda kupouvoir, hautaenda kupouvoir na ujue nini utaenda résoudre sa problème za population. Wamekuta nchi imekuwa ndani ya shida nyingi, mewa interlocuteur wenyewe wanapaswa tetea raia, sababu Felix Tshisekedi atakuwa fasi zote. Me tuko na wa representa mu parlement, tuko na watu mu Senat, tuko na watu mu gouvernement, wale njo wanapaswa kuleta magumu ya Sud Kivu, kusema hatuna barabara, hatuna kitu. Me wakishia franga zabo muposhe vile vitu tunaanza kushtumu. David Chikuru, namaliza kutuambia pa kama kuna barabara ya kwenda, territoire zote zinaharibika. Unasema hakuna maji, masomo walimu wanateseka, na sasa kwa sasa unakuwa nyuma ya presidenti mwenye alikuwa anaongoza kwa hii miaka 5. Ndio utaweza kuambia wale watu wako, wale watambula pipa, wachagule mtu mwenye unawaambia kwa ukweli kama hakutengeneza barabara, hakuwapa maya, hakuwapatia masomo mazuri, utakuwa na nguvu ya kusema vile kabisa? Bon, ama vile siasa utasema? No, haiko juu ya siasa. Mimi nilikwambia mweupe ni mweupe na mweusi ni mweusi. Sitakwambia barabara kama zimejengwa mjimbo la Kivu ya Kusini. Fata rais anasema kama barabara zimejengwa, lakini wale angewauliza wanabungi ndio walipaswa kuulizwa eske ni kweli barabara ziko mjimbo la Kivu ya Kusini. Tuko na waziri ambaye anahusika na majengo, wakimuuliza barabara ziko mjimbo la Kivu ya Kusini, na waza rais atafika hapa, wakaaji wako hapa, watamswali, watamuuliza tulisikia unasema barabara zimejengwa, eske tuko na barabara jimboni Kivu ya Kusini? Hata kama bako banaanza shona bilaka kusudi la buda ba distraire, me wakaaji ninawaza
wako pale kwa kurevandike droit zao. Kama wakaja warevandike, hawako très exigeant mbele ya wadirija watafunga mikono. Na unajua nini wamepana mamanda? Walipana manda sababu gani? Kuna mwenye anaenda kwa madaraka anapenda kutoka. Hata uliona Trump Amerika alikatala kutoka. Hakuna mwenye ameenda kwenye madaraka anapenda kutoka. Ndio maana kumekuwa makatiba ambazo zinasema muhula wako ni wa miaka 5, utarenuvele une seule fois. Ile ni mambo ambayo unapaswa kuyafahamu. Ya tuzungumzie mambo mengine David Chikuru. Unajua hapa jimboni Kivu ya Kusini tuliona Assemblée provinciale ilikuwa moikaeka sana. Watu walikulana, walikimbizana, walikatiwa manguo. Sasa ya kwenda voter mot d'ordre. Autorité morale alisema hivi. David Chikuru, kama wakaaji wanasema wako na reclamer mai. Wanaenda andamana wanasema tunapenda mai. Autorité morale anakuambia wale watu watoshe mbalabala. Piga bola lacrimogène au usiwapokee. Utafuata sauti ya autorité morale, utafuata sauti ya raia. Mimi nitatembelea autorité morale kumwambia ile mai bakaji wanarevandike maji. Tuko tunasema juu ya badepite. Muhula wao inaisha wanakuja omba ingine manda. Ile maji nao wenyewe hawatapita sababu wote hawatarudia tena. Haiko wote. Labuda mmoja bawili ndio batarudia. Nao hii maisha tunaishi. Wataingia. Hakuna barabara ndio. Na wataingia hapo. La tirani na padami. Ubaya hauna rafiki. Hivi vyote hakuna maji. Ndio watu wazungumzia habari ya mot d'ordre. Mot d'ordre. Autorité morale alisema. Tuseme tukamata ingine example. Raia wana marsha wanasema tulikuwa tunaona hapa shirika la raia linaandamana. Tulikuwa tunasema shirika la raia ndio lenye linawakilisha. Ndio. Watambula pipa. Ndio. Wanasema no, tunaona jimbo iongozwe vizuri. Inabidi mtuondolee liwali mtie mwenye atajihusisha na shida ya raia. Lakini wakati ambao raia wanaandamana na ni wengi, mot d'ordre ya autorité morale anaambia ba député no ule ndio mtungali naye msivote kutoka yake. Sasa wewe nakuuliza, utapinga autorité morale wako ama utajiunga na raia ambao watakuwa walikutuma? Autorité morale hakunichagua. Sauti yake ni moja. Nikwambia sauti yangu ni moja. Wenyewe wametuchagula, wanachagula president ni wakaaji. Wenyewe wanachagula ba député ni wakaaji. Et puis ni même jour ile election. Mimi nikifata mambo autorité morale, simande taisha. Kesho ndarudia tena niambie wale wakaaji mnichagua, atakwambia ulichagula autorité morale. Ubakiane naye, shie tunakuondoa, tunatia mtu mwingine. Utapeze wale satisfaire autorité morale, wale satisfaire population. Sababu kama population iko na revendique ile revendication, na sisi wanabunge tuko na montere. Sababu wakijenga barabara na shie gari zetu zitatembea vizuri. Wakijenga hospitali kesho tutapata tena za kwenda shini, za kwenda tunzi waende. Sasa tuko tena ba député. Ba mingi balikuwa ba député ya Mobutu. Panda Trandeza ninajua kote mwe niko na vie mmoja alikuwa senateur plusieurs fois. Sai anakuambia naye iko mbondio anakuwa na manonanta. Mimi niambie alikuwa anapenda aende Ulaya. Bamu aone kama tuweze ishi siku ngapi. Lakini pesa hakuna tena. Sio kusema yote ya dunia ni ubatili mtupu. Tajigangamana mie wakati njoo yenyewe natuchokesha. Yaani wewe utajiunga na raia? Utajiunga na raia, tunarevandike sababu kama ninapata shida na kwa vile vyenyewe mlinituma kule. Vitu viko complicated. Iko saa ni kosa yenye ilikuwa kubunge. Na sheria inasema kwamba kila mwanabunge ni vema akwe na office. Hapana wale kwa spro tu. Akwe na office yake. Kila avenue iko na representant. Akwe na office yenye wakaji wanaweza mletea malalamiko pale. Tout à fait. Tuliona hatujua wangapi walikuwa na office hapa. Hatuone kabisa maofisi ya wanabunge habana bonus kuona wa mingi. Lakini sheria inasema kisawa. Ukikuwa député unapaswa kuwa na bureau. Ndio. Kwenye raia wanaweza wanasema tunabeba malalamiko parce unakuwa wenjo mlango ya raia kufika entre ba dirigeant na bagu hapa katikati kuko mtu. Utakuwa na office David? Sababu office ama utakuwa naambia watu wa kutafute kwenye simu ama namna gani? Sitaambia watu wengi wanakuya nitafuta wanawaza office yangu ni hapa ku Radio 7. Na nyinyi mnakuaka niko mkazi zangu za kielimu. Watu hapa mnawapokea, mnaniita, mnaniambia kuna watu
tafuta. Ninajitahidi, ninafika, ninasikiliza wale watu. Yaani ni lazima, kama mimi nachaguliwa mwanabunge, nikuwa na ofisi kwenye malalamiko rezima hapa jimboni Kivu ya Kusini, hapa mjini Bukavu. Sisi hatutaenda Kinshasa. Tutabaki hapa tukifuatilia kwa makini shida ambazo raia na tulikuwa tunaona mbele kukikuwa ebulma unaenda kulikuwa sandi unafika. Ndio nakumbuka hata watu wengine nyumba zililungulia nikona tunafika kuna we, kuna watoto ambao walilungulia mnyumba ukaenda. Ukikuwa liwali, ukikuwa depute, esi kabisa utaendelea kusogelea raia vile, kwa sababu tunajua wengi wanasema no, akishapita anapotea. Ile bitu nilifanya, hakuna senti moya population ilinipa. Unasikia, raia ananipa kazi. Ndaweza kuwa na moto yangu, ndaweza kutembelea, sababu kuna fasi hawezi kufika kwa dakika sijue fulani na mguu. Inafaa utembee na gari. Kuna ile itaweza kunirahisishia zaidi. Kuna d'ailleurs ninajua presque makwe na marekwe za mji wa Bukavu. Hata kwenye benya batanichagula, nitakuwa nikiwatetea. Sababu na mie benye ndabatetea vikifanyika, na mie niko beneficiary. Watoto wangu, jamaa yangu, marafiki na wengine ni wa beneficiary. Na mimi pia niko beneficiary. Kama haikufanyika, na mie siku moja ndakuwa mhanga sababu havikufanyika. Ni ile ninafahamu. Yeah, vijana watabeneficie nini? Tuongelee kwanza vijana tu. Tusiongelee wazee, tusiongelee watu, tuongelee vijana. Ukipita unaweza ambia vijana wanaweza tumainia nini? Wa vijana, wanafunzi wako wananiuliza. Sisi utatufanyizia nini? Sisi wanafunzi. Kwa tunamaliza masomo. Unamaliza masomo hakuna kazi. Hata wenyewe wanajiita watoto wa matajiri, kumaliza masomo hakuna kazi. Nafaa kukamata jeunesse priorite ya gouvernement. Sababu kama ba jeune bako na makazi, kama basoda banalipiwa bien, hivi byenye tuko tunalia insecurite, n'importe qui ataingia muharume. Meleo wenyewe wanaenda muharume ni batu ya chini. Kwa tunalomba batoto ya ba ministre, ya ba député, nabo baende muharume. Jeunesse leo unaona pombe zinamaliza vijana. Kama tunaacha hivi, avenir ya nchi itakuwa namna gani? Inafaa waje tubakamata en charge, benye batachaguliwa. Kama raia kichagua wa député wenyewe wanajua magumu, tunaikala mu ensemble. Tunaikale bwana ba jeune ya Fizi, ya Uvira, ya Mwenga, ya Shabunda, ya Kale, Walungu, Kabare, Ijwi, shida zao tufanye nini kwa vijana? Tunaikala kwenye meza moja, sababu haiko, sababu pia baje hii mambo ya makomission. Sasa mnafika mu ensemble, kila mtu selon ujuzi wake banafanya makomission. Ile makomission kama deputy akupitishia maneno yake mule ya baelektere yake, asiwaza ataendaka kuperishwa. Siwazi utashimama tu mu ensemble unatia mkono yulu unaanza zungumuza. Hapana. Mule kupitia kikaratasi umeandika, na niliona c'est pas chose facile. Niliona namna gani wanatengeneza ID. Mon cher, ni kurefleshir na kurefleshir. Yaani unaanza ogopa. No, mimi ni unaona mambo ninakwambia. Mimi nimeingilia mu mapleniere. Tumeenda juba depute ba mingi batakuwa batabatia niveau. Juba mingi anakoya yake njoo mara kwanza anafika Bukavu. Hayuwe namna gani ma institutions zina fonctionner. Ile ma commission na vingine. Donc na kuvote bureau ya ensemble. Yeah. Vile vyote tunabakiana dakika 6. Ndio ni vitu ambavyo unajua, unasikia kama kazi ya ubunge haiko kazi ya mchezo. Yeah, David Chikuru, idole wako mpolitiki ya Kongo ni nani? Siasa ya Kongo. Idole wako mpolitiki. Parce que wanasema wanatuambia kama mtoto kwa cheza kaumbu anasema mimi napenda nifanane Cristiano. Mimi napenda nifanane Ronaldo. Mwana anasema mimi napenda nifanane Messi, una comprendre? Maintenant tunakuuliza idole wako msiasa ya Kongo. Siasa ya ni nani? Siasa ya Kongo sina idole. Sitakudanganya. Sie mie benye bili inspire, mtu mmoja tu alini inspire, ni Lucky Dube. Ule musicien. Wako utatia Madrid. Mbona sitazitia sababu mais mwenye alini inspire zaidi ni mwimbaji ule. Mwimbaji Lucky Dube. Maisha nyimbo amezitunga haikuwa nyimbo za reja reja,
ni maisha ya watu ya kila leo. Anapatia mwanasiasa shauri, anapatia kijana shauri, bunyumba wenye ndoa wanawapa shauri, na ile kitu iliniinspire. Na ulisikia Lucky Dube alitafuta kupostile. Malheureusement siasa vile iko, ulijua namna gani ameweza kuuawa. Na pia niliona maisha, nilisoma nilikuwa nafuata professeur président wa République Centrafricaine, professeur d'université en mathématiques, prof président de la République, anakuambia kuna kazi ninapenda kama kazi ya kielimu. Na huyu baba ni rais, iko anaenda kwa auditoire, naambia wanafunzi hapa mu auditoire msinite president, niko mwalimu, iko sawa vile mzazi, ninafundisha mtoto wangu kwenye shule. Kwa masomo mtoto wangu hawezi niita papa. Donc hauna idole mie politiki ya Kongo. Politiki ya Kongo mwenye aliniinspira kidogo ni mzee Laurent Désiré Kabila. Paix à son âme, dans peu de temps ule bwana alifika ku pouvoir, niliona bonne volonté yake. Hakuna mwingine mzee mwenye alilamkaka. Bon, hakuna mwingine nyuma yake mwingine hapo. Wengine bako, baze wengine bako, tunachunga baingie ku pouvoir, bamoya bako bakwe ba député, bakwe ba ministre, bakwe kwa ngazi mbalimbali, jo tujue mtu ni nani. Hii bagi hautanifahamu hapa sababu unanipoze ma question. Uchunge twende kwenye madaraka, jo utanievaluer. Iko nguvu sababu mwanadamu ni munafiki. Na kila mtu akikuwa anasema sasa tuchunge afike kwa madaraka ndio tuevaluer. Maana watume wote. Sai hatutatuma wote sababu tunajua watu nani ndio tutatuma na nani ndio hatutatuma. Kila mtu kwa mwisho David Chikuru. Ndio. Ukikuwa mwanabunge, unaweza wanafunzi utawaacha ama utaweza kuwa nafundisha tu? Ama ni kazi mbili ambayo haipatani? Nani alikwambia kama kufundisha ça n'a rien à faire avec ibi la Buddha parce que école secondaire iko nguvu, parce que kazi mu assemblée ziko mingi, sababu magumu ya raia iko mingi, mambo ya masomo ni mambo taweza tunafuatilia kwa makini, sababu pia nimekuwa mwalimu na wanafunzi wanapenda waone mwalimu, governance ya mwalimu na watu wengine tofauti itakuwa namna gani. Mewa siwaze haiko ba depute njo batajenga barabara, njo batajenga hospitali, hapo njo batatia pression kusudi ile mambo uweze. Tunabaki dakika 2 David Chikuru. Nini ya mwisho unaambia raia? Ya mwisho wa mji wa Bukavu, ya mwisho ni wa Kivu ya Kusini na watu ambao wanafuata Sivan Media. Yote ninawaambia kama mimi wananifahamu vizuri. Mimi niko mtoto wao mwenyewe wamelea na nimejifunza namna gani watu wanaishi. Kuna watu wamechaguliwa hawajue maisha ya watu. Haya lalaka njala. Haya ulishalala njala. Nani mie? Nilishalala njala. Nilishalala. Juu ya kukosa chakula ama juu ya kupenda tu? Uko mjene. No, wakati silaha ziko zinapigwa, wewe utakula namna gani? Suko nakimbia. Nilitoka hapa kafika mpaka Kisangani. Wakati vita ya 96 inafika hapa. Hii ya kutoka ngambo nyingine. Tulifika mpaka Kisangani. Kuna wale kati yetu walibebesha maboksi za masasi walikufa. Ni Mungu njo anatuma tuko. Hakuna vyetu. Message ya mwisho njo kwenye tuko tunabakiana dakika moja tu. Kuambia wakaaji situanze tujije na tuya hawaya tutumaka. Sababu kwa nanipoze question. Wewe utakuwa sana bado. Utakuwa saa bwana ibageske tuko sawa shibauli. Kwanza atufanane. Wewe uko mwekundu niko mweusi. Mungu ndio aliyataka vile. Uko na comportement makalite zako na madefo na mie vile vile. Wasianze kutushtaki, tubauzie malampade, tuwapatie moto, tusijue tufanye nini. Komesi ndio kazi yetu. Ile sio kazi yetu. Kazi yetu ni kutetea raia. Sawa vile tulikuwa kama wamekosa moto watetee wapate moto. Ndawatetea, wakipata moto na mie ndaipata. Dola ikipunguka na mie itapunguka kwangu. Bakitengeneza barabara na mie nda beneficie. Mimi nikianza sema bapane 2000 francs. 2000 francs itajenga barabara. Yenye balinipa. Tunafika kwa mwisho wa kipindi yetu ya leo Espace Jeune, na kwa leo ilipaswa kuwa Espace Jeune, lakini unajua tunakaribia uchaguzi, tuko tunazungumzia face aux auditeurs. Ça veut dire que mfanya siasa, mwanabunge mwenye anatarajia
kuchukua madaraka, tunamwalika anaongea na raia, anaambia wa raia nini anaweza kufanya ili raia iweze kuchunguza vizuri. Sisi kama Radio Zone tutakwambia uchagulie David, hatukwambia uchagulie mtu fulani, lakini mnasikia yote ambaye anasema. Tutawaletea watu wote msikie. Mwenye anasema uongo, mtajua ni msema uongo. Na hiyo yote tuko tunafanya, tuko tunaweka mbase de données yetu. Kwa sababu ukipita tutaleta hii maneno yako. Utasema huyu bwana alikuwa anasema hawezi fanya nini? Tunaleta. Comment vous appelez ça? Ni sijue archive. Yeah. Mko na archive, kuko watu walipita hapa kwenye radio. Ndio. Walikuwa wanasema sasa tutaenda kwa madaraka. Hii Kongo itakuwa Brazil. Barabara she mtaona dans 3 mois. Mko na zile masauti. Kwa mtu alisema kilo ya sukari itakuwa 500 francs. Kwenye walisema mtakula sukari ya ndiyo ya Kiliba. Ndiyo. Unasikia? Ili ukimrudishia ile maneno na waza wengi watasema nina ache mambo ya siasa. Sitajipresente, acha nikale. Tunajua kuwa David akipita hata tukimbia, kwa sababu tunajua wengi wakishapita wanakimbiaka. Mimi ile kipindi mukate Sage Brasir ni kipindi napita dimanche. Mimi niko naona Ibere Furugut alikuwa na emission. C'est le député niko naona anakuya kwa micro. Ilikuwa na anime ma fête. Angalia na anime ma fête. Alibakia mwanabunge wa Kayowa ite. Nilimwona hapa ku place Mulam. Nikajiuliza ni député huyu, est-ce que huyu aye ni député wa Kongo? Mimi nilienda nikamkimbilia, nikamsalimia. Kaniambia, député huyu iko na madrede zake, ni mtu wa kawaida. Donc abiko vya special, vya député, iko accident de. Na kwa kumalizia malalamiko ya mkate yenyewe ulikuwa unakamata, ulikuwa unaipeleka wapi? Malalamiko yenyewe ilikuwa kamata kuwa sonona hii. Ulikuwa unaipeleka kwa wakubwa. Hii radio, hii Sven ile malalamiko yenyewe na njo difference ya maradio. Ukienda kwa procureur, takwambia nilifuata ile radio. Ukienda kwa mtu fulani atana kwa wa mpya, services za radio. Yani ile malalamiko ulikuwa unaibeba kwa viongozi. Ndio, nilikuwa naibeba. Sasa ile malalamiko wataanza kwa unaletea David sasa. Nilikuwa naibeba indirect. Wataanza kwa unaziletea David sasa kipita. Sababu ninajua mtu wa kariere hata jua kufika kwa liwali. Na kuko sami enda muita hata ni recevoir. Napita kwa micro. Unamwambililia pale. Ninamwambililia anasikia yenye batu ya